बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अतर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप तक न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो एक अहम फ़ैसला दिया है पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ंड फंडिंग का, उस हवाले से कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है कि फ़ंड फंडिंग जो है उसके हवाले से कि फ़ंड फंडिंग जो है वो तो साबित नहीं हुई, लेकिन ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हुई है। और जो इमरान खान साहब ने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनका बयान हल्फी जो है वो गलत करार दिया गया है। और फिर हम बात करेंगे क्या इमरान खान जो है वो जब उनका बयान हल्फी जो है वो गलत करार दिया गया है, क्या अब उनके बाद वो आर्टिकल 62 और 63 की जद में आते हैं, क्या वो अब सादिक अमीन नहीं रहे, और फिर क्या इस के बाद जो है ममनुआ फंडिंग साबित होने के बाद क्या पीटीआई पर जो है वो पाबंदी पाकिस्तान में लग सकती है। और फिर हम ये बात भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला दिया है कि जिससे आप हैरान होंगे कि जिससे अपने और पराए सब खुश हैं। पीटीआई अपनी जगह खुश हो रही है कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा फैसला हमारे खिलाफ नहीं आया, जबकि पीडीएम या दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जगह खुश हो रहे हैं कि जी एक बहुत बड़ा फैसला आया है। तो इन सब मामला पे बात करने के से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आज फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जो है बयान हल्फी उसको जो है वो गलत करार दिया है। और ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का ने जब सुनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो उन्होंने कहा ये मुतफ़िका फ़ैसला है, और 3 जो अरकान थे इलेक्शन कमीशन उन्होंने मुतफ़िका तौर पर ये फैसला सुनाया, किसी ने भी इसमें इख्तलाफी नोट जो है वो नहीं लिखा। तो अब उसके मुताबिक जो है पीटीआई ने अमेरिका से LLC से फंडिंग ली, पीटीआई को ममनुआ फंडिंग मिली, कमीशन मुतमिन हो गया, मुख्तलिफ कंपनियों से फंडिंग ली गई और ममनुआ फंडिंग हासिल की गई। पीटीआई ने शुरू में जो है 8 अकाउंट्स की तस्दीक की। पीटीआई ने अमेरिका से LLC से फंडिंग जो है वो हासिल की। ये इलेक्शन कमीशन का कहना था। पीटीआई को अबराज ग्रुप ब्रिस्टल से फंडिंग मिली। फैसला पीटीआई कैनेडा कॉरपोरेशन से भी वसूल किया गया, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा। और 34 फॉरेन नेशनल से भी डोनेशन वसूल की गई। ये उन्होंने अपने फैसले में जिक्र किया है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ जो है वो फंडिंग हासिल की है। अब इसमें मैं आगे चलकर आपको ये बताऊंगा कि ममनुआ फंडिंग में और ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में फ़र्क क्या है, क्या चीज़ है ये। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से फ़ंड लिए, पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से भी फ़ंड लिए। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को ओन किया, जबकि उन्होंने 13 अकाउंट्स जो हैं वो पोशीदा रखे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का कहना था। फिर इसलिए जो है पीटीआई पर जो है वो ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित होती है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी किया है, यानी शोकाज नोटिस जारी किया है कि वो आके जी इस बात को जो है वो क्लियर करें। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कि ममनुआ फंडिंग साबित हुई है, लेकिन फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित नहीं हो सकी। अब अमेरिका में जो है एक कानून बना है कि जब भी अमेरिका में से जब किसी दूसरे मुल्क को जो है किसी भी हवाले से फ़ंड ट्रांसफ़र किए जाएँ, तो वहाँ पे जो है एक कानून उन्होंने बनाया कि वहाँ पे उस कानून के मुताबिक वहाँ आपको रजिस्टर्ड कंपनी करवाना पड़ती है, वो उस कंपनी के थ्रू जो है वो आपको वो फ़ंड जो है वो आ सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो है ये कानून है कि मल्टीनेशनल कंपनी से आप जो है वो फ़ंड नहीं ले सकते। अगर एक कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल है, वो पाकिस्तान में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही है, तो पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन का कानून है 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, उसके मुताबिक आप उस कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही है, आप उससे फ़ंड नहीं ले सकते। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर जाहिर है जो आपको अमेरिका से यहाँ पे फ़ंड मुंतकिल कर रही है जो कंपनी, वो जब पाकिस्तान में काम कर रही होगी तो जाहिर बात है आपको उसको जो है फ़ायदा देना पड़ेगा। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी उससे जो है फ़ंड हासिल करना ये जो है ममनू है। लेकिन एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन वो पाकिस्तान का शहरी है, वो अमेरिका में अपनी एक कंपनी उसने बनाई है और वहाँ से जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इससे मुतल्लिक जो है ये एक अहम बात है कि इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का कानून जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश है। वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी कानून में 2002 के पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि अगर कोई कंपनी जो है वहाँ पे अगर सिर्फ अमेरिका में रजिस्टर्ड है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, तो वहाँ से जो फ़ंड आएंगे तो उसके बारे में क्या करना है। ये जब पीटीआई ने कहा है कि हम इसको फैसले को चैलेंज करेंगे, जब वो चैलेंज करने जाएंगे तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इस पर भी जो है जब चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग का केस जो है वहाँ पे चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, जब उसमें ये बात सामने आएगी तो फिर ये जमातें भी ज़ाहिरी तौर पे चीखेंगी और कहेंगी कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये गलत हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग। अब इस जो इमरान खान साहब को जिन कंपनियों के ज़रिए जो फ़ंड मुंतकिल किए गए हैं उनमें से कोई भी कंपनी पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, वो सिर्फ अमेरिका में है। और अमेरिका में इमरान खान ने जो है वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई LLC जो है, और उसके ज़रिए जो है वो फ़ंड पाकिस्तान में इमरान खान की जमात को जो है तहरीक इंसाफ को जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। तो इस हवाले से तो कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस हवाले से PTI पे जो है कोई इस किस्म की वो जो सज़ा या उसका लागू
لاگو نہیں ہوتی کہ ان کو اس کو پاکستان میں بین کیا جائے، اس لیے اس کو ممنوع فنڈنگ تو کہا جا سکتا ہے لیکن فارن فنڈنگ نہیں کہا جا سکتا۔ فارن فنڈنگ صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ کمپنی جو ہے ملٹی نیشنل ہو، وہ امریکہ میں بھی کام کر رہی ہو اور پاکستان میں بھی کام کر رہی ہو، تو الیکشن کمیشن کے جو پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے قوانین ہیں اس کے مطابق وہ کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے اگر وہ فنڈ کرے گی تو وہ جو ہے وہ جو ہے فارن فنڈنگ میں آ جائے گا، اور وہ جو ہے پاکستانی قوانین کے جو مطابق جو ہے الیکشن کمیشن کے وہ جو ہے غلط ہے اور وہ فارن فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ ممنوع اس کو فنڈنگ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں ایک فیملی نے جو شخص ہے وہ پاکستانی ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے اور اس کی ایک بھارتی نژاد خاتون سے شادی ہوئی بھی ہے، تو انہوں نے جو ہے $27,500 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو منتقل کیے۔ تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ انہوں نے آدھی فنڈنگ جو ہے جو خاوند کی طرف سے تھی جو پاکستانی تھا اس کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ جو دوسری اس کی بھارتی نژاد اس کی بیوی تھی، جب اس کا جو آدھا باقی حصہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے اس کو ممنوع فنڈنگ میں جو ڈال دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ فنڈنگ جو ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں جو بات سب سے زیادہ اس ٹائم جو ہے زیر بحث آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیان حلفی جو ہے عمران خان نے جو ہے وہ جو جمع کروایا ہے اس کو الیکشن کمیشن نے غلط قرار دیا ہے۔ معروف ماہر قانون ہیں انور منصور صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے مطابق یہ کہا ہے کہ کسی بھی شخص کا بیان حلفی جو ہے وہ صرف سول کورٹ کا اختیار ہے، سول کورٹ اس کو رد کر سکتی ہے، سول کورٹ اس کو غلط قرار دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی دوسرا ادارہ جو ہے بیان حلفی کو جو ہے وہ غلط قرار نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح جو ہے یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر بیان حلفی جو ہے وہ غلط قرار دیا گیا ہے تو اس کے بعد عمران خان چونکہ صادق امین نہیں رہے، وہ جھوٹے قرار دے دیے گئے ہیں، تو اس لیے اب ان پر جو ہے آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق بھی ہوگا۔ یہ بات بھی اس طرح جو ہے انور منصور صاحب کی جو رائے تھی کہ چونکہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا بیان حلفی جو ہے وہ غلط قرار دے، اس لیے جو ہے آرٹیکل جو 62 63 ہے عمران خان صاحب اس کی زد میں بھی نہیں آئیں گے۔ اور ہم اس فیصلے کے مطابق اب دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو، اور یہ جو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی اور بیان حلفی کے حوالے سے بتائی، تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پہ جو ہے پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، پی ٹی آئی جو ہے وہ بین نہیں ہو رہی، اور عمران خان صاحب کا جو بیان حلفی ہے جس کو غلط قرار دیا گیا ہے، اس حوالے سے ان پہ جو ہے کوئی اس طرح کی سزا عائد نہیں کی جا رہی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ایک فیصلہ دیا ہے جس سے جو پی ٹی آئی جو والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے حق میں ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ایک اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی چینلز کے ذریعے جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، اور جس کی شواہد بھی سامنے آ رہے تھے، جس طرح الیکشن کمیشن نے جو ہے اپنے اس وقت ان کی جو ڈیبیٹ تھی انہوں نے اس میں بتایا کہ جی اتنے جو کہ اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے، پوشیدہ رکھے ہیں، تو اس کے مطابق وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے دفاتر بند کر دیے جائیں گے پی ٹی آئی کے پاکستان میں، اور ان کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ نائل قرار دے دی جائیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، جو پی ٹی آئی کے لیے جو ہے حوصلہ افزا بات ہے، پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ انتہائی اہم بات ہے۔ لیکن اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی اپنے حق میں یہ فیصلہ لے کے خوش ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کو اپنے حق میں سمجھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو ہے یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔